Dear students of 11th class, as you know, we are discussing our 16th chapter of political science 11th class, that is citizenship. In this chapter we discussed some topics, and our today's topic is, can we have global citizenship? यानी आज तक जो हम डिस्कस कर रहे थे सिटीज़नशिप को हासिल किस तरह किया जाता है एलियन कंट्री में यानी फॉरेन में, अपनी कंट्री में, यानी इसको हम किस तरह से हासिल करेंगे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए और इस चीज़ को हम किस तरह खोते हैं, यानी किस तरह सिटीज़नशिप को हम हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम सिटीज़नशिप जो है किसी दूसरे मुल्क में हासिल करते हैं, अपने मुल्क में किस तरह ये सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाती है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इससे मुख्तलिफ है, यानी हम किसी एक कंट्री में सिटीज़नशिप हासिल करते हैं, लेकिन जो टॉपिक आज का है वो दैट इज़ ग्लोबल सिटीज़नशिप, यानी दुनियाई शहरियत, यानी दुनियाई शहरियत को हासिल करना, यानी दुनिया में एक शहरी बनना है। तो ये क्या हासिल हो सकती है, क्या इसको हम हासिल कर सकते हैं आलमी शहरियत को, वर्ल्ड सिटीज़नशिप। तो ये आज हमें डिस्कस करना है। एज यू नो, सिटीज़नशिप हैज़ ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी जो हम पढ़ते थे कि सिटीज़नशिप जो है ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ से कनेक्टेड है। यानी एक शहरी को कुछ राइट्स हैं और फिर उसके ड्यूटीज़ हैं। जो राइट्स हैं वो स्टेट की तरफ से, ड्यूटीज़ जो है उसको इसके बदले में देना है, यानी उसकी क्या क्या ड्यूटी है, यानी उसमें उसके लीगल ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो यानी अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसका फिर हमें या तो पनिशमेंट मिलता है या फिर अगर स्टेट की तरफ से नहीं दिया तो इसका मुआवजा उससे देना पड़ता था। तो ये अब इसके बारे में, अब वर्ल्ड सिटीज़नशिप के बारे में, या कि हम कहते हैं आइडिया ऑफ सिटीज़नशिप जो है, अब ये रिसेंट टाइम्स जो है हम कहेंगे, यानी कुछ सालों से इसने एक नया तरीका इख्तियार किया है, एक नया रास्ता अपना लिया है, जिसे हम कहेंगे कि ग्लोबल सिटीज़नशिप। ये कंसेप्ट जो है यानी ग्लोबल सिटीज़नशिप, यानी हम कहते हैं कि अब एक सिटीज़न को पूरी दुनिया का एक सिटीज़न बनना है और सिर्फ उसको हम अपने मुल्क तक महदूद नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसको हम अपने मुल्क से बाहर, यानी इसमें किसी किस्म का बाउंड्री वॉल नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम एक बाउंड्रीज़ बनाते हैं, मुल्क के बाउंड्रीज़ होते हैं, मुल्क के बाउंड्री तक एक सिटीज़न होता है। तो अब हम इसको बाउंड्री से बाहर भी एक सिटीज़न बना सकते हैं। अब इसको हम सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इसको सिटीज़न को हम अपने मुल्क तक ही महदूद नहीं रख सकते हैं। यही हम कहते हैं कि जो सिटीज़नशिप है हैज़ ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़, and these are followed strictly, and violation of citizens' rights leads to compensation. The idea of citizenship in recent times has paved way for global citizenship. The concept of global citizenship implies that the people of the entire globe are the citizens of this earth and should not be restricted by boundary variations. And the idea of global citizenship is divided into two opinionated schools of thought. These include school which believes that global citizenship exists, school which believes that global citizenship does not exist. यानी इसके बारे में दो ख्यालात हैं, यानी वर्ल्ड सिटीज़नशिप के बारे में। एक थॉट है कि जो ग्लोबल सिटीज़नशिप है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा थॉट है कि ग्लोबल सिटीज़नशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जो ग्लोबल सिटीज़नशिप एग्जिस्ट कर रहा है, जिनकी ये राय है, वो क्यों कहते हैं, वो भी दो तरीक़ों से ये कहते हैं कि ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है वो इस वक्त
दो चीज़ों से हमें हासिल हुई है। एक क्या है, एक है उनमें से यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, लीग ऑफ नेशंस had been developed as a global organization to establish peace in the world. However, this organization failed due to structural weaknesses and the Second World War could not be averted. To remove such structural defects, a new organization called United Nations Organization was established. Perhaps nearly all the world's countries are its members, and this organization thus has today 191 nations with it. Structurally and organizationally, UNO provides global citizenship. This is because the UN Charter also provides rights to its members and calls upon them to fulfill certain moral obligations. The membership of UNO is given only to those countries which agree to abide by certain conditions. These include maintenance of peace, non-aggression. The proponents of this school therefore describe UNO as a symbol of global citizenship. यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है हम कहते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले जब बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले हमारे पास लीग ऑफ नेशंस था, वो भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो इसमें फेल हो गई। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने दुनिया में इस्टेब्लिश किया। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त, हम कहते हैं कि इस UNO में इस वक्त 191 जो कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल हैं। तो इसमें हमारे पास एक चार्टर बनाया है, यानी जो चार्टर जो राइट्स टू इस मेंबर्स है, यानी वो इन मेंबर्स को फुलफ़िल करना पड़ता है, यानी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। और ये इसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, इन कंट्रीज़ को एग्री करना है, यानी इन ऑब्लिगेशंस को। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ पीस होता है कि हम पीस रखेंगे, यानी किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, यानी ऐसे कुछ ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं जो फुलफ़िल करने पड़ते हैं। तो फिर हम इस UNO के हम मेंबर्स बनते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम इस UNO के मेंबर्स हैं और हमें कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना है, तो दैट मीन्स ये जो इस थॉट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब है हमारे पास ग्लोबल सिटीज़नशिप है, यानी सिर्फ हमें कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस को हमें पूरा करना है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी वी हैव ना ग्लोबल सिटीजनशिप। यानी ये कहते हैं कि ये जो अब UNO है, यानी ये एक सिंबल है ग्लोबल सिटीजनशिप की। यानी हमें प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कूल जो है वो कहते हैं कि UNO एज ए सिंबल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी ये हमें प्रोवाइड करता है ग्लोबल सिटीजनशिप। कौन? UNO, क्योंकि UNO में हमें फुलफ़िल करना पड़ता है कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस। तो मॉरल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के बाद हम इसके जो ये ऑब्लिगेशंस हैं तो इनको हम अवॉइड करते हैं, यानी फुलफ़िल करने के बाद हम इसके पाबंद बनते हैं। तो फिर बाद में हमें पीस कायम करना है, नॉन एग्रेशन बनना है। तो इसका मतलब है हम ये हमारे पास एक निशानी है ग्लोबल सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए। तो दूसरा जो तरीका है, जो कहते हैं कि ग्लोबल सिटीज़नशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है
اور دوسرا کیا طریقہ ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یعنی اس وقت دنیا میں جو ٹریڈ ہے، یہ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، یعنی اب فری ٹریڈ ہے دنیا کا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تھاٹ کے جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ سٹیزنشپ ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت دوسرے طریقے سے بھی، یعنی دیٹ از UN is not only a political form, it even provides a forum for economic cooperation. This objective gave birth to the idea of a World Trade Organization in 1995. A WTO has nearly all the countries as its members. The networking of WTO affects the economic policy of all states at the global level. یعنی ہمارے پاس ورلڈ میں اب UN کے ہم ممبرس ہیں. اب UN کے ممبرس بننے کے بعد ہمارے پاس ایک اور بھی جو ہے وہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. تو انہی ممبرس نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنایا ہے 1995 میں. یعنی اکنامک کوآپریشن ہے اس میں، یعنی ایک فورم ہے اکنامک کوآپریشن، یعنی جس نے اس کو برتھ دیا ہے، یعنی اس آئیڈیا کو، اس ورلڈ ٹریڈ کو آئیڈیا دیا ہے. یعنی اس کے سبھی جو ممبرس ہیں، یعنی جو آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی اکنامک پالیسیز کو بناتے ہیں اور جو تمام دنیا میں پھر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان ممبر کنٹری میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی کنٹریز آل اوور دا ورلڈ آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اینڈ کلچرل کوآپریشن تھرو UN اینڈ WTO. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے ممبرس ہیں، یعنی جو تمام جو ملک ہیں آل اوور دا کنٹری جو ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک پروموٹ سوشل کلچر پروموٹ ہوتا ہے. اکنامی جو ہے وہ تو ضروری اس میں ہے کیونکہ اسی کے لیے بنا ہے، وہ تو پروموٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل اینڈ کلچرل کوآپریشن جو ہے وہ بھی پروموٹ ہو رہا ہے. کن طریقوں سے؟ UN اور WTO کے طریقوں سے. یعنی جو ہمارے یہ UN ہے اور WTO ہے، کیونکہ یہ تمام ملکوں کا ایک فورم ہوتا ہے. تو ان کا مطلب ہے ورلڈ میں پیس کو بنانا ہے، ایگریسو نہیں بننا ہے، اور WTO کو کیا کرنا ہے، یعنی یہ تو ٹریڈ جو ہے، ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ قائم کرتے ہیں. یعنی یہ فری ٹریڈ اب بن گیا ہے، یعنی آل اوور دا ورلڈ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو ان کا ماننا ہے، یہ جو اس سکول کے بلیورس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان طریقوں سے ہمارے پاس سٹیزنشپ جو ہے وہ گلوبل سٹیزنشپ ہے. کیونکہ یعنی the objective of proponents of the school is to realize the dream of a global citizenship, where all individuals would forego the individual citizenship and become global citizens to work for progress of humanity all over the globe. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب تمام دنیا کے لیے ہم اب ٹریڈ بھی کرتے ہیں، پیس بھی بناتے ہیں، اور نان ایگریسو بھی بنتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ اکنامک، پولیٹیکل اینڈ کلچرل کوآپریشن مینٹین کرتے ہیں UN کے ذریعے سے، WTO کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہے جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک سٹیزن جو کام کر رہا ہے وہ صرف ملک کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ گلوبل سٹیزن کے طور پر وہ ایک کام کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یعنی آل اوور دا گلوب. تو اس طرح ان کا ماننا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سٹیزنشپ جو ہے وہ گلوبل سٹیزنشپ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جو اس تھاٹ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی یہی دو طریقے دیتے ہیں کہ ان دو طریقوں سے ہی ہمیں سٹیزنشپ، گلوبل سٹیزنشپ نہیں ہے. یعنی دیٹ از آلسو UN اینڈ WTO. یعنی جو گلوبل سٹیزنشپ ڈز ناٹ ایگزسٹ کہتے ہیں، یعنی جو اس سکول کے پروپوننٹس ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، according to them citizenship can only be given by states. They reject the notion of global citizenship on the following grounds. یعنی یہی دو گراؤنڈز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹیزنشپ نہیں ہے گلوبل کی. وہ کیا طریقے دیتے ہیں؟ نمبر 1 یہی UN does not give citizenship. The proponents of this school believe that global citizenship is not possible since all the countries of the world are not its members. Likewise, though the UN Charter enlists certain rights and obligations,
the UN does not have its own force to enforce these obligations. No doubt, most of the member states fulfill the obligations of the UN Charter, yet they retain their sovereignty. In case of a conflict with even a member state, the states pursue their national interest first, which outrightly proves the fact that citizenship can be acquired only in a state and can't be global. यानी इनका मानना ये है, यानी ये जो इस स्कूल के प्रोपोनेंट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो सिटीज़नशिप है वो ग्लोबल सिटीज़नशिप इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस यूएन में दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो यानी इसमें इस चार्टर में, यूएनओ चार्टर में जो कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो हम उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, यानी हम इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं अगर वो कुछ ऑब्लिगेशंस जो हैं यूएन चार्टर के मुताबिक वो फुलफ़िल करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी को रिटेन करते हैं, यानी उसको तरजीह देते हैं। यानी अगर उस वक़्त यानी यूएन और उस मुल्क के दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है मेंबर स्टेट के दरमियान, तो उस वक़्त भी ये एक मुल्क अपने कौम का यानी अपने मुल्क का ही नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मद्देनज़र रखता है। और इसका मतलब यही है कि वो अपने मुल्क का जो है नेशनल इंटरेस्ट मद्देनज़र रखता है। तो इसका मतलब यही है, ये प्रूव करता है कि सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड ओनली इन ए स्टेट एंड कांट बी ग्लोबल। यानी अगर ये स्टेट जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट यानी इसको कायम रखता है, यानी दुनिया की नेशनल इंटरेस्ट, दुनिया की यानी ग्लोबल नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट को कायम नहीं रखता है, यानी इसके ऊपर ज़ोर नहीं देता है, अपने मुल्क की ही अंदरूनी उसकी खुद मुख्तारी है, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी जो है और नेशनल उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बरकरार रखता है। यानी उस वक्त ये नहीं सोचता है कि हमें वर्ल्ड के लिए क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट वो परस्यू करता है नेशनल इंटरेस्ट एंड हिज ओन सॉवरेनिटी। तो उस वक्त ये ग्लोबल इंटरेस्ट को यानी कायम नहीं रखता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ सिटीज़नशिप जो है वो हम स्टेट से हासिल करते हैं एंड ये ग्लोबल सिटीज़नशिप नहीं है। तो दूसरा यही देते हैं, दूसरा थॉट भी इनका यही है कि WTO जो है वो एक इकोनॉमिक एंटिटी है, यानी इससे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को हम ही कायम रख सकते हैं, इकोनॉमी को हम बना सकते हैं। यानी इस WTO का मतलब यही है कि इट्स टास्क इज़ द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ए just and balanced system of economic relations. However, its control is in the hands of economically prosperous nations. यानी ये जो WTO हमने बनाया है, ये जो फ्री ट्रेड है, ये कहते हैं कि ये जो बैलेंस सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस जो हम आपस में कायम करते हैं, जो हमने क्रिएट किया है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के पास है जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के पास है इसका कंट्रोल। यानी उनका जो दे हेजमोनाइज द इकोनॉमिक बैलेंस इन देयर फेवर बाय रेस्टोरिंग टू प्रोटेक्शनिस्ट regimes. It leads to exploitation of developing nations by the developed nations, killing the very notion of global citizenship on an economic angle. यानी जब ये उन्हीं के पास कंट्रोल जो है, जब ये उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस नेशंस के पास है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, यानी वो एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस जो है उनको डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड नेशंस। और उनका जो ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है यानी ये अब यहाँ ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंगल को देखते हुए। यानी वो इकोनॉमिकली वो देखते हैं, वो किसी और तरीके से नहीं देखते हैं। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस इंटरेस्ट को किन तरीक़ों से देखता है, इकोनॉमिकल
طریقے سے دیکھتے ہیں، اکنامیکل اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا اس پر زیادہ ہیجمونی ہے، یعنی ان حکم چلتا ہے اس WTO میں کن کے اوپر، ڈیولپنگ نیشنز کے اوپر سے. تو اس طرح سے یہاں ان طریقوں سے سٹیزن شپ نہیں بنتا ہے. یعنی وی کین سی دیٹ دیئر فور سی دیٹ ڈیو ٹو لیک آف اے پراپر اسٹرکچر اینڈ ریگولیشن for global citizenship, it is not possible to evolve any such concept. Citizenship is therefore of a state and not of a globe. A citizen's pride evolves the concept of state citizenship. People are proud to be citizens of a particular country, while there is no such pride or glory in the idea of global citizenship. یعنی اس کا مطلب جو ہم کنکلوڈ میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پراپر اسٹرکچر ہونا چاہیے گلوبل سٹیزن شپ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. صرف ہمارے پاس یہ ایک کنسیپٹ ہے. اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کنسیپٹ جو ہے صرف سٹیزن شپ کا، یہ صرف ایک اسٹیٹ کے پاس ہے، جس ملک میں ایک سٹیزن رہتا ہے اسی کے پاس ہے اور وہاں سے ہی حاصل کرتا ہے، اور وہ اسی اسٹیٹ کا سٹیزن شپ ہوتا ہے، سٹیزن ہوتا ہے، یعنی اسی پرٹیکولر کنٹری کا سٹیزن ہوتا ہے جہاں وہ ریسائڈ کرتا ہے. یعنی اب یہ گلوبل سٹیزن شپ جو ہے یعنی یونیورسل ایک بردرہڈ ہے، یعنی ایک قسم کا بردرہڈ ہے، اب سٹیزن شپ نہیں ہے. ہیز ٹو بی ایوالوڈ اف ورلڈ پیس ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ، پروموٹڈ اینڈ پرزروڈ. صرف اس کے لیے یعنی بردرہڈ بنایا گیا ہے، سٹیزن شپ نہیں ہے. یعنی یہ آن دا بیسس آف سٹیزن شپ نہیں ہے بلکہ آن دا بیسس آف بردرہڈ ہے. یعنی اونلی ٹو ایوالو world peace and to promote economy of the country. تو اسی کے لیے ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ نہیں ہے. یہ ہم نے اس کے کنکلوژن میں نکالا کہ اس وقت ہم یعنی عالمی شہرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس عالمی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے، کوئی خاص پروپوزل نہیں ہے، کچھ خاص اوبلیگیشنز جو ہے ان کو جس طرح ہم ایک کنٹری میں حاصل کرنے کے لیے ہے وہ تو گلوبل سٹیزن حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی ایسے جو ہمارے اقدام جو ہم حاصل کرنے کے لیے سٹیزن شپ کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہم گلوبل سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. یہ صرف جو ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے یا کہ ہمارے پاس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے یہ صرف بردرہڈ کو قائم کرنے کے لیے ہے اور کچھ دوسرے اوبلیگیشنز کو ماننے پڑتے ہیں. یعنی اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے اور صرف یہی کہ بردرہڈ، تو باقی ہمارے پاس ایک سٹیزن بننے کا کوئی طریقہ اس میں نہیں ہے. یعنی آؤٹ آف باؤنڈری اگر ہم سٹیزن بننے چاہتے ہیں یعنی وداؤٹ باؤنڈریز تو وہ اس میں نہیں ہے، ایسی کوئی کوالیفیکیشن نہیں بتائی گئی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آر نا گلوبل سٹیزنز. یعنی یہ آئیڈیا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. صرف اگر آئیڈیا ہے وہ ہے بردرہڈ کا آئیڈیا ہے. تھینک یو.